Hey, Assalamualaikum. I hope you're still doing well. This one adalah our chapter 3 on the accounting equation and accounting classification. I will divide this chapter into two parts for you to understand it well. So the lecture will be split into two parts lah. Okay, so I hope you enjoy the lesson. Let's go. Okay, this is our learning outcomes. At the end of the chapter, you should be able to, first one, identify the components in the statement of financial position and relate the components to the SOFP, the statement of financial position, with the accounting equation. So the thing is, we're going to learn about accounting equation now. Okay. So we have 5 things to be covered in the lecture today. So first one, we are going to look at the statement of financial position and the classification of each item inside the statement of financial position. Next, we're going to look at the basic accounting equation. Third one adalah the effect of the transaction on the basic accounting equation. And then the fourth one adalah the expanded accounting equation. The last one adalah effect of the transaction on the expanded accounting equation. So no worries if you think everything here looks very difficult, but we are going to go for it step by step. Okay, so let's move on. Okay, first one here is the introduction. Business transaction, kita boleh classify into 5 categories, which is satu adalah asset, liability, owner equity, revenue, and also expenses. So, untuk 1, 2, and 3, which is the liability, asset, owner's equity, dia akan duduk dekat the statement of financial position. Dan untuk revenue dan expenses, dia akan duduk dekat the statement of profit or loss. Okay. This is a sample of SOFP untuk minimarket. Okay, kalau you tengok dekat sini, dia punya asset, liability dan owner's equity ada dekat the statement of financial position here. So, dalam asset dia ada 2 types. So, you can look at here. The first one adalah the non-current asset. Dan dia ada dalam non-current adalah motor vehicle, freehold land, fixtures and fittings and machinery. Kalau you tengok sini, semua aset-aset yang bernilai besar dan juga physically is big. Okay. And then ada current asset. Ini adalah dikira aset semasa, iaitu ada inventory. Okay. Closing inventory maksudnya barang dagangan yang tidak boleh dijual pada akhir tahun. So, kita akan masuk sebagai aset kita lah. Dan ada account receivable, ada cash, ada prepaid insurance, ada accrued rent received. So, semua ni adalah kategori aset. So, kalau you nampak benda ni macam ni, maksudnya accrued rent received memang aset. Prepaid insurance dia adalah current asset. Okay. Next adalah the equity. This is the finance by. Finance by ni maksudnya the owner's equity lah. Maksudnya modal daripada owner. So, dia ada capital pada awal tahun, which is 1 Oktober. Sebab tu dia berakhir 30 September. Dia bermula 1 hari bulan 10 sampai 30 hari bulan 9 tu sebenarnya 12 months. Ataupun 1 year. Okay, dan kita akan tambahkan net profit. Net profit ni kita dapat daripada the statement of profit or loss. Kita akan tolakkan drawings. Drawing ni adalah ambilan. Kalau macam dia ada kedai runcit ni, dia ambil duit kedai runcit, bayar yuran sekolah anak dia contohnya. So, itulah dikira sebagai drawing. So, kita akan keluarkan drawing dia because dia mengurangkan modal dan tinggallah modal akhir dia pada 30 September 2010. Next adalah liability. So, kalau you tengok liability ni lah tanggungan. Tanggungan ada 2. Long term liability iaitu loan. Yang ni. Loan ni, long term liability biasanya untuk jangka masa panjang lah.
And then kita ada current liability which is account payable dengan accruals. So accruals ni mungkin juga accrual telephone bill, accrual water bill ataupun accrual electricity bill. So if you can see from here, the total assets dengan total equity plus liability adalah sama. So kalau you perasan from here, asset equal to liability plus owner's equity. Okay, because total yang ini assets plus dengan liability dan juga equity adalah sama. Okay, kita selalu dengar perkataan asset. So apa benda asset tu sebenarnya? Asset adalah the properties owned by the business. Dia adalah harta kepunyaan bisnes tersebut. Okay, dan aset ni dia terbahagi kepada dua, which is the current asset ataupun non-current. Okay, kalau current asset adalah cash ataupun apa-apa aset yang boleh dijadikan kepada cash dalam masa setahun. Dan untuk non-current, aset bukan semasa, dia adalah aset yang dibeli bukan untuk tujuan dijual semula. Okay, dia akan digunakan untuk bisnes tu untuk tempoh lebih daripada setahun. Okay, untuk non-current asset ni ada kategori dia which is the tangible assets, the intangible asset and also the investments. Next, kita tengok the liabilities. So, liability ni adalah tanggungan. Tanggungan bermaksud liability ni adalah dana yang dibekalkan kepada bisnes tu oleh external parties to the business. So, kita as the business, kita ada financial obligation untuk bayar kepada external parties tersebut. Okay. So, contoh, kita nak buat bisnes, tak ada duit, kita pinjam duit daripada bank. So, bila kita pinjam tu, kita dah create liability. Okay, tanggungan. Which is the fund yang dibekalkan oleh external party untuk bisnes kita supaya kita boleh acquire assets. Okay, kita boleh beli aset ke, kita beli mesin ke untuk kegunaan perniagaan kita. So, the type of liability ada dua, which is current and also non-current. Kalau current liability ni adalah amount yang kita pinjam tapi kita akan bayar dalam masa setahun. Macam electricity bill, kalau tertunggak, dia takkan biarkan sampai setahun kan. Macam 3 bulan je tu, TNB dah datang potong. So, amount tu dia takkan tertunggak untuk lebih daripada masa 1 year. Ataupun kita tak akan berhutang dengan the external party tu untuk lebih daripada masa setahun. Kalau non-current liability ni macam loan. Kalau loan daripada bank, kita akan pinjam. Kalau macam loan kereta, contohnya 9 tahun. So, this is the amount owing by the business and are not to be paid within 1 year. So, kita tak akan jangkakan kita akan bayar dia dalam masa 1 year. Okay, faham ya konsep liability? Next, moving on to the owner's equity. So, the owner's equity, they represent owner supplied fund to the business for the acquisition of business asset. So, it is the financial obligation of the business to the owner. Apa benda ni sebenarnya? Okay, owner's equity ni sebenarnya modal yang kita ataupun owner tu sendiri keluarkan kepada business tu untuk kita acquire business asset. Maksudnya modal sendirilah. Kalau kita contohnya nak start bisnes goreng pisang, kita bawa keluar duit daripada bank kita dan kita masukkan duit tu ke dalam business bank. Okay, bank perniagaan. Dan kita gunakan duit tu untuk beli aset. So, obligation dia adalah daripada bisnes kepada owner tu sendiri. So, the component of owner's equity adalah capital dan juga profits. Okay, so dalam owner's equity ni ada modal, capital dan juga bila kita buat bisnes, kita ada untung, kita akan ada profit, right? So, profit tu kita akan tambahkan kepada capital. So,
dia akan increase the owner's equity. So, bila adanya untung akan menambahkan owner's equity. Dan apa benda yang akan mengurangkan owner's equity adalah losses dan juga drawing. You buat bisnes, tiba-tiba rugi. So, itu akan mengurangkan nilai owner's equity you. Ataupun kita buat bisnes, lepas tu kita ambil duit perniagaan tu untuk guna personally. So, yang ni akan mengurangkan owner's equity juga. So, dalam owner's equity ni ada dua komponen utama, which is capital dengan profit. Yang akan meningkatkan capital adalah profit. Yang akan mengurangkan capital adalah loss dan juga drawings. So, bila kita ringkaskan dia jadi macam ni. Owner's equity sama dengan capital campur dengan net profit, ataupun kalau loss kita akan minus. Nampak tak? Kita kurungkan dia. So, kalau loss maksudnya owner's equity equal to capital, tolak loss, tolak pula drawings. Okay. Kalau profit, owner's equity equal to capital plus net profit minus drawing. Because drawing ni memang akan mengurangkan modal. Okay. Ni adalah class activity 1 dalam you punya textbook ada. So, since kita tak buat kelas secara fizikal, so kita akan cuba, I akan cuba discuss benda ni dengan you. So, let's see if you can recognize this one. Okay, state whether the following are the non-current asset, current asset, owner's equity, non-current liability, current liability, revenue and expenses. So, sekarang ni, soalan ni dia nak minta you categorizekan benda ni, setiap item ni dalam kategori yang ni. So, let's see, boleh ke tak kita buat benda ni? Okay, so premise. Premise ni adalah bangunan perniagaan. So, secara logiknya bangunan perniagaan ni you beli untuk diniagakan ataupun tidak? So, jawapan dia tak. So, dia mestilah aset. Sebabnya ni kita punya bangunan kita. So, aset kita. So, sekarang ni sama ada dia adalah current ataupun non-current, kita akan tentukan sama ada premis ni dibeli untuk diniagakan ataupun tidak. Kalau tak, maksudnya dia adalah non-current asset. So, ni adalah non-current asset. Okay. Satu, sebab kita beli premis bukan untuk diniagakan semula. Yang kedua, premis ni dijangkakan untuk kita guna lebih dari masa setahun, right? Okay. So, moving on kepada long term loan. So, long term loan. Nama pun loan. So, dia mesti antara non-current dengan current liability. So, kalau long term, maksudnya digunakan untuk jangka masa panjang. So, dia adalah non-current liability. Insurance. Insurance ni adalah belanja yang you kena bayar untuk premis you. Maksudnya untuk barang dagangan ke, bila kita beli barang, kita akan beli sekali insurans untuk protect barang-barang dagangan kita. So, insurans ni sebenarnya adalah expenses. Okay, perbelanjaan. Dividend receive. Dividend ni hasil daripada investment you. Dan receive ni maksudnya diterima. So, you terima dividend hasil daripada investment. So, penerimaan of course lah dekat revenue. Revenue ni macam income lah. Apa-apa income. Next adalah inventory. So, inventory ni adalah barang dagangan kita. Okay, biasanya inventory ni barang dagangan yang tidak dijual lah. So, bila tidak dijual, kita bajet kita nak jual dia bila. Okay, so inventory ni adalah aset kita. So, sekarang kita punya dilema adalah sama ada dia tu non-current ataupun current. So, you kena tengok bila you nak jual inventory ni. So, of course, inventory kita akan jual dalam masa setahun. Kalau inventory tu more than 1 year, maksudnya dia dah rosak. Ada high chance yang dia akan rosak. So, dia adalah the current asset. Okay. Next adalah bank overdraft.
So, apa beza long term loan dengan bank overdraft? Okay, beza dia satu long term, satu lagi short term. Bank overdraft ni maksudnya bank bagi you facility untuk draw duit lebih daripada baki yang ada dalam bank you. Dia bagi you overdraft lah maksudnya. So overdraft ni of course the liability, tapi adakah dia current or non current? Since dia adalah short term, so dia adalah the current liability. Next adalah cash in hand. Yang ni jelas-jelas lah cash dekat tangan kita. So of course lah cash ni aset kita. Tapi adakah dia non-current ataupun current? Cash ni boleh tak you gunakan untuk beli barang dalam masa terdekat? Dalam masa 1 year. So jawapan dia boleh. So dia adalah the current asset. Next kita tengok motor vehicle. Motor vehicle ni kepunyaan perniagaan. Okay, motor vehicle ni macam kereta, lori, van yang macam tu lah. So, adakah dia asset non-current ataupun current? Kita tengok balik, the nature of motor vehicle ni, adakah you akan guna untuk jangka masa panjang ataupun you guna dalam masa 1 year, you terus buang. Okay, ataupun habis guna dalam masa setahun. So, jawapan dia adalah dia akan guna dalam masa yang panjang. So, dia adalah the non-current asset yang ni. Okay, next adalah the trade receivables. Trade receivable ni adalah penghutang perniagaan. Penghutang perniagaan. Maksudnya, orang beli dengan kita secara hutang. Bila orang berhutang dengan kita, orang tu sebenarnya aset kita. Dia adalah aset kita. Cuma sekarang ni adakah dia NCA ataupun CA. So, bila orang berhutang dengan kita, adakah kita budget kita nak collect lebih daripada masa 1 year? The answer is no lah kan. So, of course lah kita nak kutip dalam masa setahun. So, dia ni adalah the current asset. Okay. Next adalah the trade payable. Trade payable ni orang yang kita hutang. Maksudnya kita hutang orang tu. Bila kita hutang orang tu, kita wajib bayar kepada orang tu. So, masa kita hutang dengan dia, dia adalah kategori liability. Maksudnya, dia bagi kita fund untuk kita operate dengan cara bagi kita beli secara hutang. So, kita kena bayar dekat dia. So, adakah dia current ataupun non-current? Kita tengok bila you akan bayar hutang dia. Adakah you akan bayar dengan hutang dia 2 tahun lagi? So, jawapan dia no. Biasanya trade payable ni kita masa bayar dalam masa 1 year. So, dia adalah current liability. Franchise. So, franchise ni adalah salah satu kategori of asset dan dia adalah intangible asset. Asset yang kita tak boleh lihat. Okay. So, intangible asset ni biasanya adalah non-current asset. Next adalah machinery. Kalau machinery ni sama je dengan motor vehicle. So, dia adalah the non-current asset juga. Dan second last adalah capital. So, capital ni apa dia? Dia adalah modal. Modal adalah termasuk dalam kategori owner's equity. So, capital adalah OE. Fixtures and fittings. So, fixtures and fitting adalah lekapan pejabat. So, lekapan pejabat sama je nature macam machinery, motor vehicle. Ni adalah the non-current asset. Okay tak? Okay, so if you have any question, you boleh tanya I dalam kelas kita nanti. Okay. Moving on, kita nak belajar pasal the accounting equation. Okay, accounting equation. Business needs resources to operate, and resources owned by the business is known as asset. Okay. Bila kita nak berniaga, kita kena ada sumber. Sumber yang kepunyaan perniagaan dipanggil aset dia kira. Okay. So, all assets that a business own have to be supplied by the owner and the external parties.
semua aset perniagaan tu sama ada kita guna duit kita sendiri ataupun kita pinjam di orang untuk beli aset tersebut. So, bila kita guna duit kita sendiri, nama dia owner's supplied lah. Ataupun bila kita guna duit orang, kita pinjam duit bank contohnya, itu adalah external party supplied. Therefore, the relationship between assets and equity, that of owners and the external party of a business can be expressed as follows. So, asset sebenarnya sama dengan equity. Apa kepunyaan bisnes tu? Sama dengan nilai siapa yang supply the asset. Okay. Bagi contoh, kalau kita nak berniaga apa goreng pisang lah, goreng pisang sokmo. Okay, nak goreng pisang, kita bawa keluar duit kita sebanyak 5,000. Duit sendiri ni. So, dengan duit 5,000 ni, kita beli kuali 1,000, kita repair bangsal 1,500. Lepas tu berapa dah tu? 2,500. Lepas tu kita beli lori second hand 2,500. So, 1,000 campur 1,500 campur 2,500 samalah dengan 5,000. So, inilah maksudnya asset sama dengan equity. So, kita tengok kat sini the accounting equation dia. Asset sama dengan liability campur dengan owner's equity. So, asset adalah apa dia kepunyaan bisnes tersebut. Liability adalah apa bisnes tu hutang dengan orang luar. Owner's equity adalah apa bisnes tu hutang kepada owner tu sendiri. So, kita tengok macam tadi kita nak berniaga goreng pisang, kita bagi tahu yang kita guna duit sendiri, right? So, mungkin juga sebab kita tak ada duit, okay, kita pinjam 2,500 daripada orang lain dan kita keluarkan duit kita 2,500 je. Dan dekat sini, kita beli 1,000 kuali-kuali, kita beli barang, renovation kedai 1,500 dan kita beli second hand motor ke van ke 2,500. So, kalau you tengok kat sini, the total masih lagi 5,000 equals to liability campur dengan owner's equity still 5,000. So, ini adalah basic accounting equation. Dia mesti sama sebab dalam accounting ni kita trust in the double entry. Setiap item kena ada 2 kali. Maksudnya kalau dia masuk dekat asset, kat sini dia mesti ada juga dekat sama ada liability ataupun owner's equity. Faham? So, yang ni simple je. You kena kira dia punya equation menggunakan asset equals to liability campur dengan owner's equity. You kira je missing ni. Apa dia? Okay, so I'm not going to calculate this for you lah because it's actually very easy to calculate as long as you put it in the correct way. So, contoh yang ni 45, so asset is 45. Sama dengan owner's equity tak tahu. Tapi liability tahu 12,400. So, you dapat berapa kat sini? So, you kira lah nanti. Okay. Okay, ni adalah jawapan yang I telah kira untuk you guys. This one. So, kita kira benda ni menggunakan the equation of asset equal to liability campur dengan owner's equity. So, you have to maintain the double entry. Kalau you perasan, dia mesti ada balance between this equation. Okay, balance. Dia mesti balance. Next, we are going to look at this one, the effect of business transaction. Okay, so this is the example
On 1st January, Ahmad started a business and deposited 20,000 into the business bank account. So, Ahmad ni pada 1 Januari, dia guna duit dia sendiri, dia keluarkan duit dia masukkan dalam account business, bank account business. And then 2nd January, dia beli barang office equipment daripada Wong. Okay, dia tak cakap kat sini sama ada dia beli cash ataupun secara hutang. Tapi kita akan assume secara hutang sebab dia tak bagi tahu pasal cash dan dia bagi tahu nama Wong. Maksudnya dia berhutanglah dengan Wong. Sendiran berhad, dia beli barang tu dengan harga 7,200. And then pada 3 Januari, business paid Wong 3,600. Meaning that dia bayar half daripada amount yang dia hutang ni. So, macam mana efek dia kepada business transaction? So, kita akan tengok based on the basic equation yang kita dah belajar tadi. Okay. So, ada letak dekat sini the equation, basic equation ada dekat sini. Okay. Asset equal to liability plus owner's equity. So, untuk setiap item yang Encik Ahmad tadi buat, I akan rekodkan. Okay. So, 1 Januari dia kata, dia keluarkan duit dia sendiri dan dia masuk ke dalam business bank. Okay. So, aset dia bertambah, iaitu bertambah 20,000. Particular dia adalah bank. Maksudnya duit tu masuk dalam bank. Dan dia keluarkan modal dia. Dekat sini adalah account dia, capital. Capital bertambah, pada masa yang sama, aset bertambah dekat duit dekat bank. So, dekat liability dia, no effect. Nampak tak? Dia balance. Next, pada 2 Januari, dia beli motor vehicle daripada Wong. Dan dia beli secara hutang. So, this one lah aset dia bertambah, iaitu aset dia motor vehicle sebanyak 7,200 dan juga dia punya liability bertambah sebanyak 7,200. Untuk capital dia tak ada effect, no effect on owner's equity. So, if you can see from here, dia adalah balance. Pada masa yang sama aset bertambah, pada masa sama juga liability dia bertambah. Okay. Next, untuk 3 Januari, dia bayar kepada Wong tu 3,600. So, you can see from here is there are the decrease in asset. Okay, because dia bayar. So, bank dia berkurang sebanyak 3,600. Pada masa yang sama, it equals to the reduction in liability, 3,600. Okay. So, hutang dia dengan Wong berkurang sebanyak 3,600. Untuk bahagian owner's equity, dia ada no effect. Okay, I hope you can understand this simple illustration. Okay, kalau you notice, setiap item yang kita buat tadi untuk Encik Ahmad tu, dia akan ada double effect. So, dia mesti ada dua. Okay, so effect tu boleh jadi the increase ataupun decrease in asset. Increase tadi masa dia beli motor vehicle. Decrease dia masa dia bayar 3,600 kepada Wong. Okay. Dan effect dia mungkin juga increase or decrease in liability ataupun increase or decrease in owner's equity. Anyhow, increase or decrease ni dia akan still maintain the balancing figure. So, you mesti balance kat sini. Okay, kita move on to some example next. Okay, this is an example that we are going to do together. Okay, the effect of business transaction on accounting equation. So, macam mana this transaction will affect our equation yang asset equals to liability plus owner's equity. Okay, so kita akan sentiasa observe this equation. Okay, so first one adalah Amin started business with 15,000 cash in hand. So, untuk details, kita move on kepada the next slide. Okay, so tadi Amin tu dia mulakan business dia dengan 15,000 cash in hand. So, macam mana it affect accounting equation? First,
dia akan increase asset, which is asset tu adalah cash sebanyak 15,000 dan pada masa yang sama dia akan increase owner's equity iaitu capital dengan nilai yang sama 15,000. Okay, so you must always observe the asset equals to liability campur owner's equity. Dalam kes ni, masa dia start business ni dia tak ada liability lah. Okay, so 15,000 sama dengan 0 campur 15,000 untuk Amin yang 1st January. Untuk the 2nd January, apa yang berlaku adalah business tu dia depositkan 14,000 daripada cash kepada account bank. So cash kat sini ni dia masuk dekat bank. So what will happen? It will increase the asset, which is the bank, by 14,000 dan pada masa yang sama dia akan reduce the asset, which is cash, by 14,000. So dia akan effect dekat this category sahaja, the category of asset sahaja. Okay, naik dan turun. Next, business receive 10,000 loan by check. So, what will happen? Dia akan increase the asset because the money of the loan diterima melalui check. So, bila dia masuk check, dia masuk dalam bank. So, at the same time, dia akan increase the liability, which is the loan value. So, asset iaitu 10,000 sama dengan 10,000 campur dengan 0 effect on the owner's equity. Next, on the January 4th, the business purchase equipment worth 2,000 by check. So what happened here is that bila dia beli equipment, so kita akan meningkatkan nilai aset kita. So here, increase asset equipment by 2,000. So this one you ignore, is actually 2,000. Then at the same time, decrease the asset from bank sebab dia bayar guna check kan. So 2,000 right here. The last transaction is Amin, they withdrew 500 from the bank for personal use. This is what we call as drawings. Drawings ni akan mengurangkan you punya owner's equity. So what happened? It will decrease owner's equity, which is capital, by 500. Then dia ambil duit daripada bank. So decrease asset by 500 from the bank. So that's it. That is the effect of business transaction on the accounting equation. Okay, if you notice that every single transaction right here, dia memang akan give effect kepada this equation dan dia mesti balance. Right, let's move on to the statement of profit or loss. Okay, so dalam statement of profit or loss ni, dia akan tunjukkan revenue dan juga expenses. Okay, so revenue adalah ni, sales ni, dan juga other revenue lain-lain. Dan expenses adalah here, the cost of goods sold, which comprises of everything here, dan juga the operating expenses, which comprises of everything here untuk sampai kepada net profit. So, kalau you tengok kat sini ni nama dia adalah Statement of Comprehensive Income. So, ni adalah the old name. So, nama baru dia adalah SOPL. Okay, so ni adalah item revenue, sales, rent received, discount received and also commission received. Untuk expenses, kita ada the cost of goods sold dan juga operating expenses. Okay, untuk konsep profit, it is actually a normal concept. Profit sama dengan revenue tolak dengan expenses. So, dapatlah profit. Okay, sama je macam kita jual beli biasa. Okay. Right, this one adalah item of SOPL, which is revenue and also expenses.
So revenue adalah income received by the business. For example, the sales of goods and sales of services, commission received bila kita terima commission ataupun kita ada terima interest. So ini adalah revenue. Next adalah expenses adalah cost yang incurred by the business in order to earn the revenue. Ni adalah belanja yang kita kena keluarkan oleh perniagaan tu untuk kita dapat revenue ni. Contoh, kita beli barang dagangan untuk dijual semula. Okay, beli stok. So, bila you beli this barang, ni adalah you punya belanja. Dan later, bila you jual, you akan match kan dia punya expenses kepada revenue. So, the differences between revenue and expenses akan jadi profit. So, in order to work out your company, you kena bayar gaji ataupun interest paid. Ni adalah kalau you ada loan lah. So, belanja adalah the cost yang kita incur untuk dapatkan revenue ni. So, revenue ni lah income yang dapat daripada perniagaan. Clear ya? Okay, next we're going to look at the expanded accounting equation. So, konsep basic dia adalah yang ini. The asset equal to liabilities campur dengan owner's equity. Okay, so kalau kita nak kembangkan dia sebenarnya, asset equals to liability plus dalam owner's equity ni, as I told you before, dia ada capital, dia ada profit ataupun loss. Kalau loss kita tolak lah. So, kalau kita kembangkan dia, dia akan jadi macam ni. Liability plus capital dan juga profit. So, macam mana nak dapat profit ni? So, profit ni, kita akan tengok yang ini. So, untuk profit, dia adalah revenue tolak dengan expenses. So, kalau kita kembangkan dia, dia akan jadi asset here sama dengan liability campur capital tambah revenue, campur revenue tolak expenses. So, expenses ni dia negatif kan. So, kalau kita letak kat sini, dia akan jadi the positive. So, these are the equation. So, asset campur dengan expenses sama dengan liability campur capital campur dengan revenue. So, dia mesti balance. Kalau you tak clear, you can ask me in our class. Okay? This one is the effect on business transaction on the accounting equation, specifically on the SOPL. Okay, so look at this transaction. This one available dekat your textbook, page 19, example 2.7. So on January 6, Amin Trading paid rent by cash. So you can see here that this is a rent expenses. The rent expenses is paid using cash. The amount adalah 200. So what happened is it will increase the expenses, which is rent, amounting to 200, and then at the same time dia akan decrease your asset by 200. The asset is cash. So balance, right? Because asset equals to liability plus dengan capital campur dengan revenue tolak dengan expenses. So in here, kalau kita letakkan expenses ke sini, dia akan jadi asset campur dengan expenses equal to liability plus capital plus revenue. So inside here, bila you bayar rent tu menggunakan cash, so you punya asset akan turun 200. Dan bila you bayar tu adalah expenses, you akan meningkatkan expenses you. Yang ni dia akan naik sebanyak 200.
So, dia hanya berubah dekat asset dan expenses sahaja, tidak melibatkan liability, capital ataupun revenue. So, tolak 200, campur 200. So, dia balance lah kan, dia 0. Okay, so this one adalah untuk January 6. Look at the January 7, the business receive dividend of 250 by check. So, bila dia cakap check, automatically kepala kita akan ingat bank. Dan this is the dividend yang dia terima. So, dia melibatkan revenue which is dividend income. So, macam mana dia record dalam the effect? The effect will be the increase in asset which is the bank sebanyak 250. And then at the same time, dia akan increase the revenue, which is the dividend income, by 250. Okay, so this one, faham ya? Next, kita look at the January 8. The business paid telephone bill. Amount dia 100 dan dia bayar menggunakan cash. So, telephone bill adalah expenses. So, expenses dia akan naik sebanyak 100, which is the telephone bill, and then dia punya cash akan turun, which is the decrease in asset cash by 100. Next adalah the business receive commission. This is commission income. Okay, dia terima commission income tu dengan dalam bentuk cash sebanyak 400. So what happened? The asset will increase, which is the cash, by 400, and then you will also increase the revenue, which is the commission income, by 400. So, in the final exam, macam ni lah yang dia akan tanya dekat you. Dia akan bagi you the transaction dan you nak tahu dia punya the increase or decrease in asset, increase or decrease in revenue or capital or expenses or liabilities and all that. Dan dekat yang dalam kurungan ni sebenarnya adalah account individual yang terlibat. Nampak tak? Letak dalam kurungan. So, semua ni you kena letak masa you buat jawapan you. Okay, so untuk next, I need you to do your exercise on your own. Dan kita akan discuss masa our WhatsApp meeting. So, yang ni adalah the chapters tutorial. Dia ada 7 transaction altogether. Dia nak tahu effect kepada asset, liability dan juga capital. So, I want you to do this question. Okay, semua ni. Dan kita akan discuss. Next. This one also ada 11 altogether 11 transaction. Dia nak tahu effect kepada asset, liability, capital, revenue dan juga expenses. So, I want you to do this one as well. You boleh buat dalam presentation macam kotak yang I buat tadi. Should be okay. Alright. So, that's all untuk this lecture. Thank you.